जे आमर प्रार्थना शुणती से आमर आवश्यकता जानती प्रत्येक दिन आम प्रयोजन आहार जोगाती प्रत्येक विपद उद्धार करती प्रत्येक रोग सुस्थता दियंती आम समस्त जीवन रे से गौरवान्वित होइचंती प्रिय माने तो से महान आश्चर्य कर्म निज निज जीवन रे अनुभव करिसंती सेमानक मध्यरु जो माने चाहती से माने निजर साक्ष्य प्रदान करंतु प्रथमे सुंदर साक्ष्य सुनिबा चिखरिया भाई इट इज योर टाइम अगेन हालेलुया एटा साक्ष्य करने चाहूँगी जहाँकि मो सासु माँ निमंते सासु माँ कहवाई चाहे सासु माँ पूर्वे प्रभु को जानी नथिले से जेतेबेले प्रभु को जानिले से समय परिवार संख्या बहुत अधिक थिले संख्यारे मो ससुर जहाँकि रोजगार करते बहुत तांकर से समय कम थिला परिवार भरण पोषण करने गोटे प्रकार कष्ट थिला से समय मो सासु माँ कौन कले ना प्रभु को दास मान जिते आसती पाखे से टंकाटे किंबा 2 टंका थिला से देवाई से पछघुंचा दौले नाई टंके 2 टंका कौन गोटे प्रभु दास को देवी बोली भाविकी से कौन करते मनरे कुंठाबोध करते किंतु तथापि मन ना देवाक पड़ो टंकाटे हो 2 टंका हो से समय माने दीर्घ हम वर्तमान कह गले 40 वर्ष हो 40 वर्ष तलर ये विषय टाइपर नुह से समय टंके 2 टंका पाइबा भी लोक पाखे कष्ट थिला कि से भली समय से कौन करते प्रभु को दास माने जिते आसुले से खुशी मनरे से आपण हस्त बढ़ौले से भली परिस्थिति थिला चलनी परिवार बहुत दुख कष्ट थिला तथापि से भली समय से आपण हस्त बढ़ेले आज कौन ना अनेकों सुनायस से आज हस्त बढ़ी पार्छंती दीन मान गरीब मान आउ से केबे मध्य भाबी नथिले जे उड़ा जहाज रे यात्रा करियो बोली किंतु आज से कौन करछंती ना परमेश्वर ए प्रकार तांको आशीर्वाद करछंती दीर्घ 35 रु 36 थर हलाणी से उड़ा जहाज रे गोटे स्थान को से बयस माने वृद्ध बयस से यात्रा करछंती पुणी एकुटिया यह हूँ प्रभुंकर आशीर्वाद देवारे आशीर्वाद आतिथ्यर आशीर्वाद ये जो विषय नहीं कि आज मु कहूली प्रभु जो वाक्य कहते से प्रकार से समय से जो आतिथ्य करते अल्प समय अभाव समय अनाटन समय प्रभु ये भाव आशीर्वाद कले जे प्रभु को आहरी निकटवर्ती होगा सहित अनेक दीन दुखी आपणार हस्त उन्मुक्त करने प्रभु तांको साहाय्य कले तसहित परिवार संपूर्ण तत्वधान कले पिला मानक उन्नत स्थान रखिले आ परिवार को आहरी आत्मीयतार प्रभु कढ़े नौ छोट साक्षर प्रभु गौरवान्वित आमेन आमीन हालेलुया थैंक यू रखा है अपने हाथ मुझ पर रखे रखा है तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है हालेलुया आमे जहा मुनिबा प्रभु ताठारु अनेक गुण आमको फेरैबा परमेश्वर अटंती से विश्वस्त परमेश्वर अटंती अब से चाहती आमे भी विश्वस्त हवा से जो मंगल दान आम जीवन रे देइचंती से मंगल दान को आमे स्वीकार करबा एवं अन्य मानक आगरे ताको आमे साक्ष्य स्वरूप जणैबा जहा द्वारा अन्य मानकर जीवन रे परमेश्वर प्रति विश्वास दृढ़ीभूत हम
प्रभु हमन को आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड भाई ମୁଁ ଉଜ୍ଜଲତା କହୁଥିଲି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ। हाँ हालेलुया उज्जवलता भौणी, यू आर वेलकम। थैंक यू भाई। मोर एई सुजोग आज पाइछि आ एटा गोटे बहुत भलो डिसिजन निया हेछि जे वर्ष शेष रे जहार जहा साक्ष्य थिबो आ किछि किछि समय कहया पई बिना भाई जेतेबेले से दिन कहले मु बहुत खुशी होतले। मु कहले जा मो स्वामींकर जो शरीर असुस्थ थिला आपण माने समस्त जानते मु कहि मध्ये थिले तांकर स्टोन गाल ब्लाडर स्टोन कहले बहुत नॉर्मल विषय। आजिकली गोटे सर्जरी रे 7-8 दिन भितर ट्रीटमेंट हो जाए और घर को पळे आसंती, किंतु तांकर जो कॉम्प्लिकेशन हेतिला पैनक्रियास भीतर को स्टोन चली जाइतिला और मुंबई भलिया जगह रे एते दूर केही नाहांती तांका पाखरे, से जानि नाहांती तांका सिचुएशन सेते खराब अछि। से केवल गैस्ट्रिक पेन बोली भाबुतिले और से पेन रे जो कष्ट से पाइचंती माने पूरा रूम सारा तळे गडी गडी कांदुचंती। तांको लागुच जेंती पिठी रे के उडे छुरी रे मारुची और निश्वास जाउनी और पाखरे के नाहांती। तो से जाउचंती से बाल्टी गोटे ने आसिले से ठीक ना जाय कि बांती भी करि पारुनांती, से बाल्टी रे खाली बांती करचंती। और प्रभुंकर एपरि गोटे दया थिला जे मोर जणे दादा ससुरंको पुओ तांको दुकान रो किछि माल आनिया पय से मुंबई जाइतिले, तो तांको पाखरे से थिले, किंतु से पिलाटा जेहेतु ओडिसार आ से विषय तांकर से पटर किछि धारणा नाही, तेणु तार भी मुंडा किछि काम करने जे कोन करा जिवो। मते सकाळु फोन करथिले केवल मते काटुचे पेट, तो तांकर गैस्ट्रिक पेन हुए मु सेया ही भाबिली। कहले हाँ पेन हेतिबो, तापरे मु ऑफिस चली गली। ऑफिस अधारु लंच आवर परठु तांकर पेन एते बढ़िची और मते क्लियर किछि एते सब विषय तो मते कहू नांती ना, से कथा ही पारुचंती ना, से मोर दियर भी एते क्लियर मते कहूची, किंतु एमिति कष्ट पाइचंती। तापरे सकाळ 10टा रु पेन आरंभ होइची, प्राय दिन 3टा पर्यंत से वेट करचंती तांको के आसी मेडिकल नै पहुंचेबो, काहेना मोर से दियर जे से नै पारु नांती। तो एमती रे से जण को फोन कले, फोन कला परे जणे तांकर जणे सांग आसिले कहले के राहुल भाई व्यस्त होने मु जाय पहुंचुची, किंतु सेठी तो सब एते डिस्टेंस रे रुहंती जे तो से आसिला बेलको 3टा बाजिला। आ से जो परिस्थिति देखिले से पिला निजे छानिया आइगला जे लोकटा आज बंचिबो कि न बंचिबो, मु मेडिकल नेले भी आरो किछि काम दबो कि न दबो, माने सेते सीरियस कंडीशन। ताको बहुत कष्ट रे तळको नै के ऑटो डाकी के तांको सेठी भर्ती कराला। जो मेडिकल नियरेस्ट लागिला माने निहाती इमरजेंसी रे जोठी तांको ट्रीटमेंट दरकार तांको लागिला नियरेस्ट, सेठी के नै गले। सेटा प्राइवेट मेडिकल और बहुत तार व्यय सापेक्ष थिला, बहुत कॉस्टली थिला, किंतु से माने किछि जानिलेनी बुझिलेनी, सेठी के नै गले। तांको सेठी एडमिट करदेले, तांकर टेस्ट और ट्रीटमेंट सब स्टार्ट हे गेला। मु बहुत व्यस्त होची, फोन फान करूची, किंतु से समय रे से माने भी उठी की कहबा सब विषय बुझेबा एते संभव हे पारु न थाए। तथापि से माने बहुत चेष्टा कले, बहुत साहाय्य कले सेठिकार पिला माने, और प्रभु ही से मानक द्वारा से समस्त कार्य कले। आउ आपण माने निश्चय बुझी पारुतबे एठी मोर परिस्थिति कोन होउथबो। मो ऑफिस रे अछि, से दिन पई मते गोटे माने पर्टिकुलर गोटे काम रे असाइन करा जायछि, और से वेरिफिकेशन से दिन निहाती दरकार। मु सेडे सेरा ऑनलाइन रे फोन रे होची, मु सेडे फोन रे सेटा करबी ना अंक संगे रे कांटेक्ट करबी, कथा हेबी। मु बहुत व्यस्त होई पडो थाए। प्रभु मते एक दिन देखिया पई देलो कोन पे एटा एमथि हैला बोली, बहुत माने व्यस्त विचलित अवस्था रे मु थाए। तापरे तांकर ट्रीटमेंट आरंभ होला, सेठी प्राय 8-10 दिन तांको रहिबार पड़िला आईसीयू रे। और परे माने जानिलु मु जीबी कि नाही, किपरि जीबी, कोन करबी, किछि मोर मुंड ही काम करू न थाए। और से परिस्थिति रे मते विनय भाई भी सजेस्ट करथिले, और समस्त बड़ माने जेतिकी जानिबा लोक समस्त कहले कि सेठी केवल टंका खर्च हबो, और टंका रे पारिबनी तमे सेमानकु, और एते दूर रे पेशेंट रहिबो, कोन हबो कोन नाही, बहुत रिस्की अछि। और जदि पेशेंट रो कंडीशन तुमको ठीक लागुची ताले तमे तांको ओडिसा नै आसो। और मु बहुत व्यस्त भितरे, बहुत चिंता भितरे मु कहले कि नाही ठीक हबो, किंतु जदि आनिला बेले किछि हेई जाय, माने तांकर जो पेनक्रियास रे स्टोन अटकी जायछि सेरा जे पर्यंत न बाहरिछि से आउट ऑफ डेंजर तो नुहंती। तेणु मु बहुत प्रार्थना सहित प्रभुଙ୍କ ठारे खाली मागुଥାଏ, प्रभु आउ ए परिस्थिति मते जणको हैंडल करिवार पडुची कहले चले, काइना मो सासु ससुर भी से माने बहुत दुर्बल, माने जेहेतु गोटे पुओ तांकर बहुत वीकनेस रहे, से माने बहुत चिंता हे जानते। हठात मु तांको से पर्यंत कहि नथिली, से सियाडू खबर पाई कि मते फोन कले
ମା ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ତୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଜଣେଇନୁ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିବ, ଟେନସନ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ତୁ କାହିଁକି କହିଲୁ। ସେମାନେ ଅଧିକା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ତ ଏଇ ସିଚୁଏସନ ରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯାହା କରିବ, ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ମାଗି ପାରିବି, ବାକି ତମ ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଆଉ ସେଠି ଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ବି କମ, ଆଉ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଆମେ ହୁଏତ ଉଠେଇ ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ସେଇ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର ଡେ ସେଠି 16,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ କରି ନେଇ ଆସିଲୁ ଓଡିଶା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ ଡରେଇଲେ, ସେଠିକାର ଡକ୍ଟର ମାନେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଯାହା କରିବ ତମେ ତମ ଉପରକୁ ରିସ୍କ ନଉଛ, ତମ ହାତରେ ନଉଛ, ତମେ ତମର ବୁଝିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଶୁଣିକିନା ବି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ତଥାପି ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ। କଟକରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ତାପରେ ଆଣିକି ଏସସିବି ରେ ହିଁ ଦବା ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ଡିସିସନ ଥିଲା। ଏସସିବି ରେ ବହୁତ ଡେରି ହୁଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର 3-3ଟା ପ୍ରୋସିଜର ହେଲା। ପ୍ରୋସିଜର ପରେ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ବଡି ସପୋର୍ଟ କଲା। ସଡନଲି ତାଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ ବି ବାହାରିଗଲା, ଯୋଉଟା କି ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ଏମିତି ସବୁ ସିଚୁଏସନ ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବିପଦରୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ବିପଦ ଛୋଟ ବଡ ଆଶଙ୍କା ଆସିଛି, ମୋର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହଉ, ମୋର ୱାର୍କିଂ ଲାଇଫ ରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ହିଁ ଏତେ ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି, ମତେ ହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିପାରେ ତାକୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ସହିତ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ଏ ବର୍ଷ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ, ଯିଏ କି ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭରସା, ବଡ ସାହସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ କଣ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପଦେ କଥା ଶୁଣିଲେ ମତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଭରସା ଆସେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇଗଲେ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯାଇକି କହିପାରିବି ଏମିତି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମିତି ଲୋକ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ ଅଛ। ଆଉ ତୁମେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛ, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ବି ମତେ ଛାଡି ନାହ। କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷେ ହେଲା ଆଉ ରାହୁଲ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ମୁଁ ଆଉ ଡରିକି ତାଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦଉନି। ତାଙ୍କର କାମ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି 1 year ହେଲା। ଆଉ ସେତିକି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ପରିବାରର ସବୁ ବର୍ଡନ ଆସୁଛି, ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଧରଣର ମୋ ପ୍ରତି ବର୍ଡନ ହଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ ଦିନ, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ କି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। କାହିଁନା ମତେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ସମୟରେ ମୋର ସେଇ ଗୀତଟା ମନେ ପଡେ, ବଢିଲା କ୍ଲେଶ ଯେସନ ଅନୁଗ୍ରହ ହିଁ ତେସନ, ଅଧିକ ହୋଇଲା ଏହା ଅନୁଭବ କରିଲି। ଦୁଇକି ରଖି ନିକ୍ତିରେ ତଉଲିଲି ମୋ ଯତ୍ନରେ, ଅନୁଗ୍ରହ ତ ମହିକି ଚୁମ୍ବିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ କରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଦିଟା ଯଦି ଓଜନ କରେ, ତାହେଲେ ଅନୁଗ୍ରହ ଟା ତଳକୁ ଯାଏ, ଭାରି ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖି, ସମସ୍ତ ଅଭାବ ପୂରଣ କରି, ସମସ୍ତ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରି, ମତେ, ମୋ ପରିବାରକୁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର ରହିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ କରୁଣା, ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମୋ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୁହ ଅଟକେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅଦ୍ଭୁତ। ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଭାବୁ ମଣିଷ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ତାକୁ କହିଲେ ଆମକୁ ହାଲକା ଲାଗେ, ସିଏ ଆମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏ, ସେ ଆମକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଭୁ ତ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ଯୋଉ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ଉତ୍ତର ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ କରିନାହାନ୍ତି। ମତେ ଯଦି କାଲି ତାର ଆନ୍ସର ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ କାଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏବେ ଦରକାର, ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସଙ୍ଗେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାର ମୁଁ ପାଇଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଋଣୀ ରହିବି ଏ ପରିବାର ନିକଟରେ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବା ଦେଖାଶୁଣା କେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରୁପ ଦ୍ଵାରା,
एते जे हमनकर संपर्क बढ़ी जाइए और एते जे मते निजर लागंती मते एटा गोटे बहुत धैर्य लगे और समस्त पाखे सब कृतज्ञ रही मो पाई मो परिवार पाई मो स्वामी तांकर कार्य जेमती शीघ्र आरंभ हबो आउ से सब बड़े सुस्थ रहिबे दया करी तांको पाई मध्ये प्रार्थना करिवे आउ मोर व्यवहार मोर कथबार्ता मु जानी नै केते बेले काहाको कोन खराब लागितिबो दया करी मते क्षमार सहित प्रेमर सहित क्षमा देई मो पाई मो परिवार पाई प्रार्थना करिवे नूतन वर्ष रे आउ केमती प्रभुଙ୍କର निकटवर्ती हेबी जेते परीक्षा आसु क्लेश आसु किंतु मु जेमती प्रभुଙ୍କୁ केबे न छाड़िबे प्रभुଙ୍କ प्रति आहुरी उद्योग हेबे एथिपाई दया करी मो पाई प्रार्थना करिवे समस्ते बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को मोर नुआ वर्ष प्रभुଙ୍କୁ ତ ନ ଛାଡିବ एई पदटा गाई दउची केडे मिष्ट बाणी सुनिली कि हृष्ट हेली बढ़ी लागले सजे सोना अनुग्रह हृदय सोना अधिक होइला एहा अनुभव करिली केडे मिष्ट बाणी सुनिली कि रुष्ट हेली केडे मिष्ट बाणी सुनिली दुई की रखेली रे तोलिले मो যত্ন रे अनुग्रह तमहिकी चुम्बिलामु देखिली एडे मिष्ट बाणी सुनिली कि रुष्ट हेली एडे मिष्ट बाणी सुनिली थैंक यू प्रेज द लॉर्ड ରାହୁଲ ଭାଇ ରହିବାରୁ କହୁଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ ଏବଂ ନମସ୍କାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଭ ସକାଳରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜି ବର୍ଷର ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ପୁଣି ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ସେ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ବର୍ଷର ଶେଷ ସମୟରେ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ମୋ ଗୃହ ପାଇଁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଆଜିକି 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ମିସେସ୍ ଡାଇବେଟିକ୍ ଏବଂ ବିପି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳରେ ରଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲି ଗୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଘାଟା ହେଇଛି ତାହା 50% ଶୁଖି ଆସିଲାଣି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ ବିପି ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ସୁଗାର ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନର ମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଚାଲିଛି ଘା ଶୁଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ପରିବାର ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ବା ମୋ ପରିବାର ମୋ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମଧ୍ୟ
ଚାଲିଛି ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷେ ହେଲା କଣ କରିବି ହେଇ ମୁଁ କହୁଥିବା ସମୟରେ ବା ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ଥିବା ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାଗିଲି ମୋ ପରିବାର ମୋ ମିସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାଗିଲେ ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ଗୋଟେ ଜବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାଗିଥିଲି ଆଉ ସେ ମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଯେବେକି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଅକ୍ଟୋବର 27-28 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ କମ୍ପାନୀରୁ ମୋତେ ହିଁ ଫୋନ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି ବା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକରି ପଠାନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଉ ଆମେ ଆମର ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ପଦ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଖାଲି ରହିଛି ତ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆଉ ଆମେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପଠେଇଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଉ ସେଠି ଏମିତି ପରିଚୟ ବାହାରିଲା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ କେତେ ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବା ସେଠି ସେ ମ୍ୟାନେଜର ବି ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଥାଏ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଫୋନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କି ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରରେ ବୋଲିକି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ନହେଲେ ସେଠି ସେମାନେ ମାସେ ଏମିତି ପ୍ରୋଭିଜନ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଟାଇମ ଆଉ ନଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ମାନେ 1 ମନ୍ଥ ପାଇବା ମାନେ ପୁରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସାଲାରୀ ରିଲିଜ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଆଉ ଏଇସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମର ମନରେ ଯାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଉ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥି ସକାଶେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର କୃତଜ୍ଞ ବା ଋଣୀ ରହିଛୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଯେପରି ଆମର ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରୁ ଆମେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବୁ ଏହା ହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଥିଲା ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବଳରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପାଇଛି କହିଲେ ତ ସମୟ ବି ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ଯାହା ଏ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ କହିଲି এটা মোর ପାଇଁ মানে অতি ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପୁଅର ଜବଟା ହେଇଛି ବର୍ଷେ ହେଲା ଜବ ପାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସକାଶେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତଥାପି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୀତ ସଂଗୀତା 103 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେ ମୋହର ମୋହନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ହେ ମୋହର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କର ହେ ମୋହର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାସର ନାହିଁ ସେ ତୁମର ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ସେ ତୁମ ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ସେ ବିନାଶରୁ ତୁମ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ଦୟାରୂପ ମୁକୁଟରେ ତୁମକୁ ଭୂଷିତ କରନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁରେ ତୁମର ମୁଖ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତି ତହୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ତୁମର ନୂତନ ଯୌବନ ହୁଏ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୀତ ସଂଗୀତା 121 ତାର 1ରୁ 2 ପଦ
ମୁଁ ପର୍ବତ ଗଣ ଆଡ଼େ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି, କେଉଁଠାରୁ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ? ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ସେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୋ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଚଳିତ ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ। थैंक यू सुशील भाई इस सुंदर साक्ष्य में और वाक्य में। अनेक झील ठारू भी आबे वर्षा ठारू भी सबू ठारू पाई कितु प्रभु मते एते सुंदर भाव अनुग्रह करछे जे ना तले पड़वा दौती ना मते मझिरे रखा शांति रही पारुची। एपरी मो परिवार गति कर जाऊँ मु कितु मु प्रभु ठारे बहुत विश्वास रही कितु मु प्रभु ठारे आउरी अनुरोध करुची प्रभुंकर लोक माने मो परिवार पाई सबु जटिल परिस्थिति मत रक्षा करी आनुचती प्रार्थना द्वारा सबु आशीर्वाद मु पाउची कितु मो परिवार बहुत हतसत मते करुचती। केते बेले स्वामी कहूची तो तू चर्च को गले मु जीविनी, केते बेले पुओ कहूची सब तो प्रभु मेंढई पकिबो। एई परिवार भाषा रे एई परि बहुत कष्ट दउचती। मो स्वामी भी कहूची तू काम मुझी काम जदि न करी तो घरे तो प्रभु टंका भरी करदेवे। एपरी बाधा विघ्न मत सब बेले कहती कि तू मु कही पार नी कि वर्षर शेष हो गला मुझे मु प्रभु ठारे भयभीत हो सारी कि जो दिन मरण हम मु प्रभु ठारू जन्म होती प्रभु ठारे मरबी। जेते चालना दौच दियो गाँ लोक तो दे सारी आ घर भितर तमें दियो सब मु प्रभु पाइबा मु सही चलुची। अनेक कष्ट दौचती जो बो कलु आमर तो आगु विजातीय हरि बो कलु जेते बेले मु विवाह रही मो बापा भाई सेते बेले अनेक टंका सुना रूपा पेड़ी खट आलमरा सब मो बापा भाई देइथिले। आ मो झियो पाई भी सेतिकी जिनस मु जोगाड़ी रखी कि मो झीर विवाह जो से पुओ को भल पाइथिला दिन आसब अनुग्रह करेंगे मु ऑपरेशन हेबी। हाथ रे भी स्टोन रही केते बेले बिंधाटा होउची तो से सिरुटा फुली जाउची कि तू मु काम रे ध्यान दे दउची। एई परि मो अवस्था चलची कि तू मु प्रभु को बहुत विश्वास करे आ पुओ झियो पाई अनेक प्रार्थना करे। आ एबे मनोरमा बेली गोटे भौणी आसीथिला से चर्च को मो साथी रे दिथर गला कि तू एबे आसीबा बड़ दिन आस जिबा आउ सबू से आमर लोक मैंने केते मजा केते गीत केते आनंद सब करवा से हाँ कला कि डाकिला दिन मना करदेला। आउ एबे आउ गोटे भौणी अच्छी ता ना हूची आमर पड़शार खुड़ी आउ से बेले बेले मो साथी आसिक तो प्रार्थना रे केते बेले रहउची केते बेले तो रहू नहीं कि बड़ दिन रे मोर सांग होइकरी जाइथिला। आउ ता परिवार पाई तार पुओ विवाहर हो पार ना 2 वर्ष है गंठी बंधार होगी कि से कही आउ प्रभु पाखक जीवा 1 तारिख दिन मु कहली मो पाखरे किछि पैसा नहीं कि तू मो स्वामी मना कर दउची जीवा पाई। आ पुओ एबे जो सर्टिफिकेट दरकार तार सर्टिफिकेट पाई से स्कूल रे व्यस्त सब आडू सब परिस्थिति रही अधूरा अधूरा है कि तू प्रभु इच्छा कले सेटा प्रभुंकर इच्छा मुझे जीवाई मोर आत्मा मो प्रभु मते कढ़ाई नेबे बेले प्रभुकर अनुग्रह रे मु चली जाई पारिबी। सेतिपाई प्रार्थना करिवे। आउरी बहुत बहुत कष्ट रे रही जो प्रदीप ब्राह्मण 2 लाख टंका नहीं गला सेटा अधूरा हे रही मु प्रभु ठारे बहुत कांदी प्रार्थना करे। आउ जो आमर बो को जो जेतले ठीक कराला ताकरी आमे कहलु आमर तो जिनस पत्र घर जगह नहीं तमर किछि देबा को दरकार नहीं तमर जदि इच्छा होची आम घर को टंका रूपरे केते दियो मो पुओ गाड़ी करिवो बोली चाहूची कि तू से 6 मास को टाइम देइथिले देबे बोली कि तू ताकर हेला नहीं। एबे से बहु पे समस्या चलची ताकर से टंका वर्षे हेला आ देलेनी ताको इच्छा रे कहिथिले कि तू आमर मोर स्वामी वर्षार बाबा तिले फोन माध्यम रे पाठितुंड हेले कि तू मु ताको कहूची जे ताकर जो दिन इच्छा जदि अच्छी दे तू नहले ना दे तू आमर तो झीर टंका ठकिबार लोक ठकी देला आ सेकर जदि हाँ करी कथा दे न दौने दौना किछि पाटितुंड हेबाकू दरकार नहीं सेटा प्रभु कार्य करिबा हम पाई
जार जदि इच्छा अच्छी से तासे दो आमको साहाଯ୍य करू आम तो बहुत दुखित होइकरी पिला बहुत दुख आम पाइछु जीवन रे किंतु सेते बेले प्रभु को जानि नथिलु एबे मात्र ही 8 वर्ष होला मु प्रभु को जानिली कि आउरी भी पाठ पढ़िनी किंतु ए वाक्य द्वारा प्रभु मते कथा शुणाउचती आ मु बुझी सारुची अनेक मूर्ख मु बहुत मोर ना भी आसुनाई मोर पिला मन ही नाटा शिखैछती किंतु ए मोबाइल माध्यम रे बहुत प्रार्थना जो प्रार्थना सब आसुची मु सुनि थाउची जेतल काम नथिबो 2 घंटा प्रार्थना मु सुनिले ही काम करिवि नहले मु उठिबिनी एई परि मते प्रभु रक्षा करचती आ मु सुनिबाकू प्रभु ठारे बहुत कृतज्ञ आ गीत भी हेले गाई गाई आणुची से पुराना गीत रे ही केतुरा शिखिची किंतु गीत भी गाइबार आसुनाई मन सब गीत हेतु रहउची किंतु जे गाइराडू ही सारी तारी साथरे ही गाई दउची किंतु मो इच्छा रे मु गाई पारु नै प्रभु आउर से परि बळ दियंतु आ अनेक जीवन रे ए प्रभु को पाइलाठू अनेक माड़ मु खाई सारिची मो स्वामी भी खाई सारिची किंतु स्वामी भी हेले मो साथरे प्रार्थना करबाकू रहउ नाहंती किंतु विश्वास करचती प्रभु भोज मासकू थरे मिसिकिरी स्वामी स्त्री जाई प्रभु भोज सारिकिरी आसुचु आशीष आज्ञा आईबा आज्ञा से भी हेले सोमवार को सोमवार मन प्रेरे खोलिचती सोमवार दिन रही थाउचु किंतु प्रभु प्रति मुहूर्त रे मते एते साहाय्य करूचती जे बळ मोर कोठी नथिबो मते भी सुगर होईची मते भी से बीपी बहुत लो होई जाउची किंतु प्रभुंकर अनुग्रह एबे मास सारा काम करबा को बळ देले अनेक बहुत रक्त अभाव रही जाउची काहे ना मोर पुओ झियो जेते बेले जन्म होई सारले से फल भरा जो छुआ भरा कौन हो गला कैंसर बीमार प्रभु मते रक्षा कले आ ऑपरेशन हो गला भलरे बहुत भलरे हैला आ से ऑपरेशन द्वारा मु किछि नथिली मु मरि जाइथिली किंतु प्रभु सेठी अनुग्रह करिले मते मो जीवन रे आशा एते भरि देले बळ देले किंतु एबे भी हेले से ब्लड कमी जाउची किछि धीरे ब्लड रहउनी डॉक्टर कहउची दी तमे की खाउछ ना नाही भलो मंद मु कहि तांको खाउची हां मु डाळिम खाउची आ नाशपति खाउची आ तापरे अनेक अंगुरु जहा जोटा मिलबा विटामिन जिंस सब मोर सामे आनी दउचती मु खाई चालची आ विटामिन बटिका भी हेले खाउची सब खाइला पर भी हेले मोर ब्लड बहुत कम रहउची एबे भी हेले अछि किंतु एबे बहुत कष्ट मास सारा मते प्रभु अनुग्रह रे रक्षा कले मते बहुत बळ देले अनेक बिल आमर 5 भरण ना कते बिल निजे उठिया करूचु काम करूचु आ सब काम भी सरिला आ एबे जो सिजा हबो धान सुगर बीमारी रे अरुआ खाइबा को डॉक्टर मना करची धान सिजेइबा को प्रभु आउरी जो परि बळ देबे से परि प्रार्थना करो आ मोर जेते समस्या रहिची समस्त मो मन पर भाई भौणी प्रार्थना करूथियारु एबे काली पहदिन जेते बेले बहुत पाटितुंड हला वर्षा खाइला नाही भात खाइला नाही से 7 मास गर्भ रे क्षीर भी पीला नाही सखारो बळी उठिली से अंगुरु नाशपति आ डाळिम सबु छड़ा छड़ी करी से भागे खाइबो मु भागे खाइबो बेली सब रखिली से एते रागरे कोबदित थिला जे खाइला नाही दिन सारा काली राति सारा भूकरे रहिला आज दिन सारा भूकरे रहिला किंतु प्रभु को मु अनेक कांदी थिली जुआडे गले भी हेले प्रभु से खाउ नाही भात से शरीर रे तार छुआ अछि अनुग्रह कर से खाई परिबो जो परी सेति पई प्रभु मो प्रार्थना निश्चय सुनिले आ से राति रे खाइला सेति पई मु समस्त को प्रेस धन्यवाद मो पई प्रार्थना करथिबारो समस्त कर मोते मो पई रखिथिबारो चिंता करथिबारो मु कोटि कोटि धन्यवाद दउची सेति पई प्रार्थना कर दियो अधिक रु अधिक मो पुओ जानिबो से मद खाई ता जीवन को नष्ट न करिवो सेति पई प्रार्थना कर दियो प्रेस समस्त को प्रेस धन्यवाद हालेलुया যিশু তুমি মোর আশা গৌরবময় ভরসা